ओम शांति 9 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जेपरी बाबांकर कर्तव्य है समस्तंकर कल्याण करिबा सेहीपरि पितांक समान कल्याणकारी हुआ निजर एवं समस्तंकर कल्याण कर। जेपरी बाबांकर कर्तव्य है समस्तंकर कल्याण करिबा सेहीपरि पितांक समान कल्याणकारी हुआ निजर एवं समस्तंकर कल्याण कर। प्रश्न पिला मानकर केउ एक विशेषता को देखि बाप दादा बहुत खुशी होई थांते। पिला मानकर केउ एक विशेषता को देखि बाप दादा बहुत खुशी होई थांते। उत्तर गरीब संतान माने बाबांक यज्ञ को 8 अणा टंकाए पठाई देउछंती। कहउछंती बाबा एहा बदलरे आमकु महल देबे। बाबा कहउछंती पिला माने एही गोटिए टंका मध्य शिव बाबांक भंडार रे जमा होई गला। तुमको 21 जन्म पाई महल मिली जीव। सुदामांकर उदाहरण रही छिना। खुद भजा देई केमिति महल नहीं जाइथिले कृष्णंकर बंधु सुदामा। बिना कौड़ी खर्च रे तुम संतान मानकु विश्वर बादशाही मिली जाउछि। बाबा गरीब संतान मानकर एही विशेषता पाई बहुत खुशी हेउछंती। गीत तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया है। ओम शांति। मधुर संतान माने जानी छंती एबे आमे माने बाबांक ठारू बेहदर संपत्ति नेउछु। पिला माने कहउछंती कि बाबा आपणकर श्रीमत अनुसार आमे आपणक ठारू पुनर्बार बेहदर वर्षा नेउछु। एहा कोनोसी नुआ कथा नुहे। पिला मानकु ज्ञान मिलिछि। जानी छंती जे आमे कल्प कल्प सुख धामर वर्षा पाउछु। कल्प कल्प 84 जन्म त नेबाकु पडुछि। वास्तव रे आमे बेहदर बाबांक द्वारा 21 जन्मर वर्षा पाउछु। पुणी धीरे धीरे हराउछु। बाबा बुझाउछंती एहा अनादि पूर्व प्रस्तुत खेल अटे। तुम संतान मानकर बहुत खातिर हेउछि। एक कथा मध्य जानिछ जे ड्रामा रे बहुत सुख रहिछि। शेष समय रे रावण आसीबा द्वारा दुख पाउछंती। एबे तुमर संख्या कम अछि। भविष्यत रे संख्या बहुत बढ़िबाकु लागिबो। मनुष्यरु देवता हेउछंती। तेणु निश्चित अंतर मनरे जानिबे आमे कल्प कल्प बाबांक ठारू वर्षा पाउछु। जेउ माने एठाकु आसी ज्ञान बुझिबे से माने बुझी जिबे। एबे आमे ज्ञानर सागर बाबांक द्वारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान पाउछु। बाबा ही ज्ञानर सागर पतित मानकु पावन करिथांती। अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति को नहीं जाइथांती। ए कथा मध्य एबे तुमे माने जानुछ। बहुत मनुष्य माने तो बहुत गुरु करिछंती ना। शेष समय रे गुरु को मध्य छाड़ी एठाकु आसी ज्ञान नेबे। तुम मानकु मध्य एबे एही ज्ञान मिलिछि। तुमे जानिछ एहा पूर्वरु आमे अज्ञानी थिलु। सृष्टिर चक्र किपरि घुरुछि, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर किए एक कथा जानी नथिलु। एबे जानुछ जे आमे विश्वर मालिक थिलु। तेणु तुम बुद्धि रे बहुत निशा रहिबा उचित। बाबा एवं सृष्टि चक्र को मने पकाई चलिबा उचित। अलफ एवं बे बाबा बुझाउछंती एहा पूर्वरु तुमे किछि जानि नथिल ना बाबांकु जानिथिल ना तांकर रचना को जानिथिल। सारा सृष्टिर मनुष्य मात्र के ना बाबांकु ना रचनार आदि मध्य अंत को जानिछंती। एबे तुमे शूद्ररु ब्राह्मण हेउछ। बाबा सब संतान मानक सहित कथावार्ता हेउछंती। बहुत संतान अछंती, केते सेंटर्स अछि। एबे तो आहुरी सेंटर खोलिबो। तेणु बाबा बुझाउछंती आगरु तुमे किछि जानि नथिल। एबे पुरुषार्थर क्रम अनुसार सब किछि जानी गलणी। एक कथा मध्य जानिछ जे एबे आमे बाबांक द्वारा पतितरु पावन हेउछु।
ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସେହି ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ ଆସି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ନା? ଗୀତା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ଉପାଧି ନେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ହିଁ ଆସି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଛୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ର ଆସିଯାଇଛି। ଆଗରୁ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆସି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥିଲେ? ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ଜାଣିଗଲଣି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କେବେଠାରୁ ଆମେ ହାରି କିପରି ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ, କିପରି ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛୁ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ? ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଅଟେ। ଏହି ସିଡ଼ିରେ କିପରି ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କିପରି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ କିଏ, ପତିତ କିଏ କରିଲା, ଏକଥା ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ସେମାନେ ତ ପତିତ ପାବନ କହି କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପତିତ କେବେଠାରୁ ହେଲୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ଯେପରି ଏକ କାହାଣୀ ଅଟେ। କିପରି ରାଜ୍ୟ ପାଉଛୁ ଏବଂ କିପରି ହରାଉଛୁ, ଆମେ ସେହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମରେ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ପୁଣି ରାବଣ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦଶହରା ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ହେଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହୁଛ। ଜ୍ଞାନ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବା ତୁମର ଝୁଲାମଣିକୁ ଭରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନା, ଝୋଲି ଭରିଦିଅ। ଯାଇକି କୁହନ୍ତି ନା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ ଭର ଦୋ ଝୋଲି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦିଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଳାନାଥ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଏବେ ଖୁସିର ପାରାବାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲାଣି। ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ତ ପରସ୍ପରର ଅକଲ୍ୟାଣ ହିଁ କରୁଥିଲ, କାହିଁକି ନା ଆସୁରୀ ମତ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏହି ବେହଦର ପାଠ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଚାଲୁ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦିଅ, ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେହଦର ଖୁସି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇବୁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବାବା ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଆଗରୁ ନର୍କବାସୀ ଥିଲୁ, ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଚକ୍ର ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଘୂରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ମଧ୍ୟ ନିଶା ରହୁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛୁ।
तुमर अन्य भाई भौणी माने जी कि जानी नाहंती तांको मध्य रास्ता बताइबा तुमर धर्म। जेपरी बाबांकर पाठ हैला समस्तंकर कल्याण करिबा, सेहीपरि आमर मध्य पाठ हेउची समस्तंकर कल्याणकारी हेबा। बाबा आम मानकु कल्याणकारी करिछंती, तेणु निजर एवं अन्यर मध्य कल्याण करिबाकु हेबा। बाबा कहउछंती तुमे अमुक सेंटर को जाओ, जाई सेवा कर। गोटिए जगार बसी सेवा करबा उचित नुहे। जी जेते होशियार होई जानती तांकर सेते शौक रही थाए आमे जाई सेवा करिबु। अमुक नुआ सेंटर खोलिछि एकथा तो जानिछ जे किए किए भल सेवाधारी एवं किए किए आज्ञाकारी अटंती। अज्ञान कालरे मध्य कुपुत्र संतान को उपरे बापा विरक्त होइथांती। बेहद्र बाबा तो कहउछंती मु बिल्कुल साधारण भावरे तुमको बुझाउछि, एथिरे डरिबार कौनसी कथा नहीं। जी करिब सी पाइब, एथिरे अभिशाप अथवा नाराज हेबार कौनसी कथा नहीं। बाबा बुझाउछंती काहींकि भल भावरे सेवा करी निजर एवं अन्यर कल्याण न करिब। जी जेते अनेकंकर कल्याण करिवे बाबा सेते खुशी हेबे। बगीचारे बाबा देखिबे एही फूल केते भल, ए सबु एक बगीचा अटे। बगीचा को देखिबा पाई कहिथांती बाबा आमे सेंटर रो चक्र लगाइबु, किपरि किपरि फूल सबु अछंती, किपरि सेवा करूछंती सेठाकु गले जणा पड़िब। किपरि खुशी रे नाचुछंती। बाबा को मध्य आसी कहूथिले बाबा अमुक को आमे एही परि बुझाइलु। आज मोर स्वामी एवं भाई को नहीं आसीछु, तांको बुझाइछि बाबा आसी जीवन को किपरि हीरा तुल्य करूछंती। से माने सुनी इच्छा करिछंती कि आमे भी जाई देखिबु। तेबे पिला मानकर उमंग आसुछि, तेणु नहीं आसुछंती। विश्वर इतिहास भूगोल को जानिबा दरकार ना। तुमे जज करि परिब। भारत सारा विश्वर मालिक थिला, एबे देख अवस्था कौन होई जाइछि। सत्य युग एवं त्रेता युगरे तुमे माने केते सुखी थिला, एबे पुनर्बार बाबा विश्वर मालिक करूछंती। ए कथा मध्य जानिछ जे शेष समय रे दुनिया रे बहुत हंगामा हेबो। लड़ाई बंद होई न थाए, केउठी ना केउठी लड़ाई लागी रही थाए। जेउठी देख सेठी झगड़ा ही झगड़ा, केते गंडगोल लागी रही। विदेश रे कौन कौन सब हेउछि बुझु नाहंती जे आमे कौन करूछु। केते तोफान आदि हेउछि, मनुष्य मध्य बहुत मरुछंती। एहा केते दुखर दुनिया अटे। तुमे माने जानुछ एही दुखर दुनिया रु एबे आमे माने चाली जिवु कुआडे शांति धाम बाबांक पाखकु। बाबा तो धैर्य देउछंती। एहा हेउछि छी छी अर्थात बिकारी दुनिया। अल्प दिन रे आमे सारा विश्व उपरे शांतिर राज्य करिबु, एथिरे तो खुशी हेबा उचित ना। किंतु दिन को दिन बहुत सेंटर खोली चलीछि। एबे देख केते सेंटर खुलुछि। बाबा लिखुछंती एबे भल भल संतान माने सेठाकु जाओ। हृदय रे रहुथिबा संतान मानकर नाम मध्य बाबा लेखि देउछंती। बहुतंकर कल्याण हेबो। एही परि बहुत लिखुछंती बाबा आमे तो बंधन रे अछु, भल सेंटर खोली गले अनेक वर्षा पाइबे। ए कथा मध्य जानिछ। ये सब विनाश होई जीव, तेबे काहींकि बहुतंकर कल्याण अर्थे कामरे न लगाइबा। ड्रामा रे तांकर एही परि पाठ रहिछि। समस्ते निज निजर पाठ करूछंती। दया आसुछि। अन्य को मध्य बंधन मुक्त करिबा पई किछि तो साहाय्य करे। सेमाने मध्य बाबांक ठारू वर्षा नियंतु। बाबांकर केते चिंता रहुछि। समस्ते काम चिता उपरे जळी जळी मरुछंती। सारा संसार एबे कबर सदृश होई जाइछि। कहउछंती मध्य आल्ला आसी कबररु जाग्रत करी समस्तंकु नेई जाउछंती। तुमे माने एबे जानुछ जे रावण तुम मानकु किपरि हराउछि। आगरु एकथा जानी नथिल। आमे अलंकार व्यवसायी लक्षपति अटु, आमर एते संतान अछंती, समस्तंकु एही निशा तो रहुछि ना। एबे जानुछ जे आमे पूरा पतित थिलु। जदियो पुरुणा दुनिया रे केते भी लक्षपति
कोटिपति थांतु किंतु से सबु कौड़ी समान कौड़ी सदृश से माने समस्ते जीवे ही जीवे माया मध्य केते शक्तिशाली। बाबा कहउछंती पिला माने सेंटर खोल बहुतंकर कल्याण होई जीव। गरीब माने शीघ्र होई जाई थांती धनवान टिके मुश्किल रे सुजाग होई थांती से माने निज खुशी रे ही बुड़ी रही थांती से मानकु माया एकदम निजर बस करी नेइछि। धनी मानकु बुझाइबा द्वारा बुझुछंती मध्य किंतु छाड़िबे किपरि डर लागुछि जे एमानक सदृश सब किछि छाड़िबाकु पड़िबो। जदि भाग्य रे नाही तेबे ज्ञान मार्ग रे चाली परिबे नाही। सेमानकु सेथिरु मुक्ति पाइबा पई जेपरि मुश्किल होई जाउछि से समय रे वैराग्य आसी थाए। वास्तव रे एहा पतित छी छी दुनिया अटे किंतु सेठाकार कथा सेही ठारे ही रही जाउछि। कोटि करे केही जणे जणे बाहरु छंती बॉम्बे रे सह सह आसुछंती सेमानक मध्यरु केतेकंकु कहा रंग लागि जाई थाए भाबुछंती भविष्यत पई किछि करी नेबु कौड़ी बदल रे आमकु हीरा मिली जीव। बाबा बुझाउछंती ना निजर सबु किछि स्वर्ग को स्थानांतरित करि दियो सेठारे 21 जन्म पाई तुमको राज्य भाग्य मिलिबो। केही केही टंकाए केही केही 8 अणा मध्य पठाई देउछंती। बाबा कहउछंती तुमर टंकाए मध्य शिव बाबांक खंजणा रे जमा हैला जहा द्वारा तुमको 21 जन्म पाई महल मिली जीव। सुदामांकर उदाहरण रही छिना एमानकु देखि बाबा बहुत खुशी होई थांती। बिना खर्च रे तुमको विश्वर राजत्व मिलुछि लड़ाई आदि किछि हेउ नाही। लोक माने तो छोटिया स्थानटिए पाई केते लड़ाई करूछंती बाबा तो तुम मानकु केवल कहउछंती मन मना भव बस एठारे बसिबार आवश्यकता नाही। चालिबा बुलिबा समय रे मध्य बाबा एवं वर्षा को मने पकाओ एवं खुशी रे रुह। खाद्य पानीय मध्य शुद्ध रखिबाकु हेबो। तुमे जानिछ जे आमर आत्मा केते पर्यंत पवित्र होईछि जहा द्वारा कि सेठारे जाई राजकुमार होई जन्म नेबो। आगकु गले दुनियार हालात बहुत खराब होई जीवो। खाइबा पई शस्य मिलिबो नाही तेणु घास खाइबे। पुणी एपरि कहिबे नाही जे लहुणी बिना आमे रही परिबु नाही किछि भी मिलिबो नाही। एबे मध्य केतेक स्थान रे मनुष्य घास खाई बंचुछंती। तुमे तो बहुत मौज रे बाबांक घरे रहिछ। घरे बापा प्रथमे पिला मानकु खुआई थांती ना। एबे तो दुनिया बहुत खराब एठारे तुमे माने बहुत सुखरे रहिछ। केवल बाबा एवं वर्षा को मने पकाई चल। एबे निजर एवं अन्य मानकर मध्य कल्याण करिबाकु हेबो। आगकु गले स्वतः आसीबे समस्तंकर भाग्य उदय हेबो। समस्तंकर भाग्य निश्चित उज्ज्वल हेबो। बेहदर राजधानी स्थापन हेबो। समस्ते कल्प पूर्व परि पुरुषार्थ करूछंती। पिला मानकु तो बहुत खुशी रे रहिबाकु हेबो। बाप दादांक चित्र देखिबा मात्रे खुशी रे लोम टांकुरी उठिबा उचित। सही खुशीर निशा स्थायी भावे रहिबा दरकार। अच्छा मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पई मुख्य सार प्रथम पॉइंट सर्वदा असरंती खुशी रे रहिबा पई बेहतर ज्ञान को बुद्धि रे रखिबाकु हेबो। ज्ञान रत्न रे निजर बुद्धि रूपी झूला मणि को भरी निजर एवं समस्तंकर कल्याण करिबाकु हेबो। एही ज्ञान रे बहुत बहुत विज्ञ हेबाकु पड़िबो। सर्वदा असरंती खुशी रे रहिबा पई बेहतर ज्ञान को बुद्धि रे रखिबाकु हेबो। ज्ञान रत्न रे निजर बुद्धि रूपी झूला मणि को भरी निजर एवं समस्तंकर कल्याण करिबाकु हेबो। एही ज्ञान रे बहुत बहुत विज्ञ हेबाकु पड़िबो। द्वितीय पॉइंट भविष्यत 21 जन्म पई राज्य भाग्यर अधिकार नेबाकु हेले निजर समस्त ब्याग ब्यागेज अर्थात धन संपत्ति को
ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାର ନେବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହି ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହି ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ସେବାରେ ବା ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଲା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅତୁଟ ସ୍ନେହ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖା ନଯାଉ। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବାବା, ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏବଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହେଉ। ଏହିଭଳି ଲଭ୍ଲିନ୍ ଆତ୍ମା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି କହିବ, ତେବେ ତାର ସେହି ସ୍ନେହଭରା ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଏହିଭଳି ଲଭ୍ଲିନ୍ ଆତ୍ମାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯାଦୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଯାଦୁଗର ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ତୁମକୁ ଯାହା ବି ସେବା ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ରହିଥାଅ। ଯିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସଚୋଟ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା। ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ତୁମ ମିଠା ସ୍ନେହ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା, ହରି ନିଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ ସକଳ ଯାତନା। ବାବା ତୁମ ମିଠା ସ୍ନେହ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା, ହରି ନିଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ ସକଳ ଯାତନା। ତୁମ ଦାନ ଅଞ୍ଜଳି ରଖି ଦେବି ଉପମା, ତୁମ ଦାନ ଅଞ୍ଜଳି ରଖି ଦେବି ଉପମା। ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛି ଭାବନା, ହଁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛି ଭାବନା, ମୁଁ ରଖିଛି ଭାବନା। ଦୟାର ସାଗର ତୁମେ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା, ତୁମ ପରି ହେବା ପାଇଁ କରୁଛି ସାଧନା। ଦୟାର ସାଗର ତୁମେ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା, ତୁମ ପରି ହେବା ପାଇଁ କରୁଛି ସାଧନା। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ମନ ଦେଉନାହିଁ ଜମା, ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହେବାକୁ ଦେଉଛ ପ୍ରେରଣା। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ମନ ଦେଉନାହିଁ ଜମା, ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହେବାକୁ ଦେଉଛ ପ୍ରେରଣା, ହଁ ଦେଉଛ ପ୍ରେରଣା। ଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳ କାମନା, ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବିଘ୍ନ ଅଶୁଭ ଭାବନା। ଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳ କାମନା, ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବିଘ୍ନ ଅଶୁଭ ଭାବନା। କେବେ ହେଲେ କାହାରି କି କରିବିନି ଘୃଣା, ହୋ କେବେ ହେଲେ କାହାରି କି କରିବିନି ଘୃଣା। ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇ କରିବି ଆପଣା, ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇ କରିବି ଆପଣା, ହଁ କରିବି ଆପଣା। ଶୁଭ ବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ମାଟି ହୁଏ ସୁନା,
ଅଯଥାରେ କରିବିନି ବୁଦ୍ଧି କି ଅସନା। ଶୁଭ ବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ମାଟି ହୁଏ ସୁନା। ଅଯଥାରେ କରିବିନି ବୁଦ୍ଧି କି ଅସନା। ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ପାଶେ ରଖି ମୋ ଭାବନା। ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ପାଶେ ରଖି ମୋ ଭାବନା। ହିରୋ ହୋଇ ଉଡ଼ାଇବି ତୁମ ଜୟବାନା। ହିରୋ ହୋଇ ଉଡ଼ାଇବି ତୁମ ଜୟବାନା। ହଁ ତୁମ ଜୟବାନା। ବାବା ତୁମ ମିଠା ସ୍ନେହ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା। ବାବା ତୁମ ମିଠା ସ୍ନେହ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା। ହରି ନିଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ ସକଳ ଯାତନା। ହରି ନିଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ ସକଳ ଯାତନା। ତୁମ ଦାନ ଅଞ୍ଜଳିର କି ଦେବି ଉପମା। ତୁମ ଦାନ ଅଞ୍ଜଳିର କି ଦେବି ଉପମା। ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛି ଭାବନା। ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛି ଭାବନା। ହଁ ରଖିଛି ଭାବନା।